And there we are. Goedemorgen. Good morning, all the InfoStreamers, Namibia and the rest of the world. Nice to have you with us. Prachtige dinsdagochtend. Yes, Die 18e. today, I'm so excited about today. Vertel. Because we have a very special guest that we're going to be talking to today. Today is going to be really, really cool. Ek moet sê, jy lyk vir my baie pragtig vandag. Why? What Want jy het vreeslik netjies skoon geskeer en die baard is af en die snor is af en alles. Ek het gehoop dat Zelikotse dalk sal notice, but obviously you were first. Ja, nee, ek is oplettend so vroeg in die oggend. Soos julle kan sien, is my baard nog nie af nie en daar's ook geen plan om hom af te skeer nie, want anders is ek sonder 'n dogter. Sy het gesê, "Pappa, as jy jou baard skeer daai dag, dan is ek nie meer jou kind nie." So. Vrouens sê om 'n man met 'n baard te soen is net sowel jy eet sop met 'n vurk. Jy kry nie genoeg nie. I've been overkissed in my life. I've been overkissed and hence it's Nou, hoe kom het jy oor? Want ek wil net sê, daar's niks so lekker as om die laaste bietjie sop uit jou baard uit te wurg, as dit so in jou sop gehang het nie. Ja. En dit gebeur al meer met my. There she's noticed now. Is dit? Ja, sy. Veral as jy in die oggende, as jy nou 'n lekker hamburger eet, die eerste ding wat jou besoeker of jou vriend of wie ook al vir jou sê is, daar sit eier in jou baard. Heeltemal reg. En ek wil jou sê, Of jy eet varkvel en boontjies op. dit ook, maar dis fyn, maar jy kan boontjies op uit jou baard uit kan jy so uitvryf, maar jy kan nie 'n slap gekookte eier, pap, kan jy nie. Jy kry hom nie uit nie, want die eiergeel verkleur jou baard. En dan is dit 'n ander neekspel, dan moet jy nou weer badkamer toe gaan en begin was van voor af. Ja. Maar in elk geval as jou baard so lank is soos my en Frank se, dan was jy hierso van jou pensvelle af op. Nee, daar is eintlik there's method behind the madness. Because wise men have got big beards. Ja. I'm not as wise as the other two gentlemen who got to be on the show today. Daar's beauty ook. As beauty ook is also method in the madness. Sien altyd nie kennis nie. Goeiemôre, baie welkom met 'n pragtige skoon windhoek vanoggend. Ons het heerlike reëns gehad. Ek dink almal juig en jubel. Tog, dit was baie lekker. Weet jy wat, dit het vanoggend vroeg, toe ek nou my eerste koppie koffie drink hier so om en by 6:00 se kant. Toe klink dit vir my sommer of die voëls vroliker is. Ek weet nie of dit moontlik is nie, maar dit klink sommer of daar 'n opgewondenheid is in hulle chirp. Ja, vanoggend. Jy weet nie die gewone opstaan van ag, is dit nou regtig nodig om te gaan vlieg nie. Jy weet hulle het regtig waar opgestaan met so 'n lied in die hart. Dis die een kant daarvan, die ander die hartseer daarvan is dat dis nie Namibia wat landwyd reën gehad het nie. Dis maar net in en om die omstreke van Windhoek. Right. Talking about the birds, I'm selling my dead budgie. Okay. It doesn't go cheap anymore. So you've got to really use Warta batteries. Baie geluk aan Andre van Sel, jy die anti-poaching t-shirt. Andre, well done. Want dan dit is baie maklik. Elke dag kan 'n persoon 'n anti-poaching t-shirt wen by Warta. Dis verskriklik eenvoudig. Al wat jy moet doen is jy moet vir ons op ons WhatsApp nommer daar by 0814328233 moet jy net een rede gee. Daar's 15 redes hoekom jy Warta batterye of Warta produkte moet koop. Daar's 15. Jy moet net na daai WhatsApp nommer 0814328233. Jy moet net een rede gee. En die eerste persoon wat vir ons antwoord nou kan 'n t-shirt wen. Jy moet dit by Warta gaan haal. Gaan afval, jy vat jou ID saam en dan gaan haal jy dit by Warta. So daar's 15 redes en al wat jy moet doen is jy moet dit vir ons gee een van die redes. En as jy die eerste is, ek gaan my foon nou dophou, dan kan jy hierso is hy by my. Dan kan jy wen jy 'n Warta t-shirt. Nee van die kreer, jy gaan nie wen nie, jy sit in Henneman. So sorry, dit gaan nie werk nie. Maar in elk geval koffie. Ja. So ons het 'n lekker vol oggend. So Frank Bockmuhl gaan kom gesels oor die besoedeling van onderaardse waterbronne. En ek dink en ek praat onder korreksie veral as dit kom by die eksplorasiewerk, ontginningswerk. Yes. Ek weet nie wat mense dit anders te noem as die verkrachting van die aardkors nie. In baie gevalle in baie ander gevalle is dit belangrik en is noodsaaklik dat dit gedoen word. Dit moet gedoen word. Dis net soos wat partykeer moet die dokter maar met kameraatjies binne in jou liggaam om te gaan kyk wat daar binne aangaan. Hy kan nie van buitekant af kyk nie. So dis altyd hoe ek eksplorasiewerk sal verduidelik aan my kinders. Maar partykeer is dit nie nodig om dit te doen nie. So
ons gaan met Frank nou gesels en vir hom die kans gee. Baie dankie vir al die moeite vir die lang tyd wat hy al beloof het hy by ons 'n draai kan gaan kom maak en hy is vandag hierso. So ons sien baie uit daarna. Kom ons kyk gou-gou of daar al iemand vir ons nog nie 'n boodskapie gestuur het op ons WhatsApp nie. Maar ons hou dit dop en dan daardie persoon kan ook daai T-shirt wen. Wat het jy nog andersins wie gesels almal saam Ek is baie besig hierso, because I've got to keep two platforms going. So for those of you who want to go and check out the show on YouTube, all you need to do is just follow the following link. You might find it easier in terms of the streaming as jy in 'n posisie sit of as jy nou sê maar op Facebook sit en dit hak 'n bietjie of wat ook al, you can always go to our YouTube channel and go and check out the show today. So we've got a very, very interesting show. I look forward to this show because there's going to be so much information which is going to come your way. So ja, ek is baie excited. Goed, wie sê vir ons môre vanoggend? Ons het nou klomp mense al hierso op die show vandag. Ons het vir Enrico Feierabend is ook op. Waar is Enrico vandaan? Enrico? Ja. Hy is mos oorspronklik van Tsumeb af. Okay. Hy's maar hy's 'n winddoeker. Ja, hy's my broerskind. So hy's deel van die familie. Goed, Yes, Enrico. Ja. Yeah, so nice to have you all on the show. And yeah, I think we'll take a commercial break, go quickly through the newspapers, and then we'll chat to Frank. En dan weer van julle onthou net wat wel saamgesels. Dit is baie keer so dat ons hier en daar 'n hallo mis. En moenie opgee nie, wees verseker dat ons as ons dit nie in die show sien nie en ons noem nie jou naam nie, beteken dit nie ons sien dit nie raak nie. Baie keer in net soort van in the motion of the ocean. Yes. Baie keer gebeur dit dat ons hier en daar name skiep. So asseblief, ek het gister gesien dat 'n klompie mense het hallo gesê. Ek weet baie van julle sê hallo na die show. En ongelukkig kan ons dit eers die volgende dag dan erken. Maar moenie opgee nie. Dis altyd lekker om van julle te hoor. Maak nie saak of dit na die show of later die aand is nie. Ons is nou weer terug. My name is Salman Vermaak and I'm the CEO of Namibia Wildlife Protection. Namibia Wildlife Protection is one of the elite anti-poaching companies in Namibia, and we specialize specifically in the protection of the high target species such as rhinos and elephants. As part of our conservation awareness program, we offer anti-poaching training courses to the public, and you are welcome to come and join us on our next course if you are adventurous, if you are healthy, if you are interested in how to handle dangerous animals, firearms and firearm safety, legal aspects, tracking, survival, all those beautiful bushcraft type of things, then this course is for you. Check our social media for upcoming dates or send us an email at this email address. Goed, daar is ons weer terug. Ons vra verskoning as die beeld so 'n klein bietjie vashak vanoggend. Dis maar net die internet wat weer hier en daar, ek dink bietjie struikel oor die water wat in die strate is vanoggend. Yes. Maar hy haak maar net so klein bietjie vas, maar dis internet. Daaraan kan ons nou ongelukkig niks doen nie. Ons hoop eendag dat Elon Musk se netwerk hier bokant ons dit vir ons makliker gaan maak om 'n beter internetdiens te hê. Because then we'll be able to go out to Namibia Wildlife Protection's farm and go and attend the next course, which is on the 15th of May 2023, the anti-poaching course with Namibia Wildlife Protection. So sal weer lekker wees om daar by Salmon te gaan kuier. Maak seker julle gaan na die webwerf toe as julle sou belangstel, of jy nou jonk of oud is, maar al vir die jongelinge. En dit is mans en vrouens. Toe ons daar was daar juis 'n vrou deel van die kursus. As julle dit wil gaan doen en of net vir die avontuur daarvan wil gaan, dit maak nie regtig saak nie. So daar het ons dit. Kaufee, ons gaan nou kyk na die koerant. Ek wil net vinnig gou kyk. Die eerste antwoord wat ons hier gekry het was van Tia Skutte. Right.
Oor die Warta ding, ek kos handel dit gou af, dan is dit klaar. Okay. Dan kan ons, dan kan Andrei en sy miskien, ons kyk net gou net doodseker maak. Warta is known for quality batteries. So baie Tia, baie dankie Tia, en dan het Wynand Riet ook gestuur en het gesê Warta is made in Germany and not in China. Warta's bekend vir hulle goeie batterye, vir hulle kwaliteit batterye. So daar het ons die twee, baie dankie vir albei van julle wat so vinnig deelgeneem het. Goed, wat sê jou koerante vanoggend? Right, we're looking at the newspapers. There's way more information in the newspapers. But the one particular one that I would like to maybe just mention, and this is on the front page of the Namibian today, Tuesday the 18th of April. And it says, B2 Gold starts packing up after 25 billion Namibia dollars in sales. Yeah. Fascinating. All right. So for those of you who don't know where the B2 Gold mine is, it's basically between Otjiwarongo and Utavi. Especially if you come from the Utavi side, you can see B2 Gold quite clearly on the left-hand side. It's a big mound. It's an open-cast mine, and obviously they took all the sand out. Otjiwarongo, Utavi of Utavi en Tsume? Nee, dat is tussen Otjiwarongo en Utavi. En Utavi, okay. Ja, Want ek probeer nou in my geestesoog, jy sien dit teen die berg. Heeltemal. Ja. No, okay. You're thinking of the other mine. You're thinking of the fluorite mine. If you're coming from Utavi side to Otjiwarongo, you effectively come over like kind of a hill at one stage, and then you can see on the left-hand side a huge mound. En hy daar groot ingang, vreeslike pragtige netjies. Okay. Ja. En die fluorietmyn het jy my vertel, maar is ook 'n interessante storie, ons moet eendag daaroor gesels. Right, so coming back to this story here now. What the newspaper is saying, Namibia's biggest gold mine, listen to this, B2 Gold Namibia, which last week announced a phased closure process, has for the past 9 years sold gold worth over 25 billion Namibia dollars. Try and get that into our minds here. This mine has been running for 9 years, okay? And now they're announcing a closure due to it not being economically viable to take out the gold anymore. So hy's nou uitgemyn. Mines typically have a lifespan. But can you imagine building a monstrosity of a mine like this? In 9 years, you take out the gold, and now you're done. The question that we all have is that, is this mine going to leave that environment exactly the same way that they have found it? Or are we going to see this big heap of sand for the rest of our lives? Because in my mind, I think that open pit should be filled up again. Ja, right? I mean, from an environmental point. Jy's heeltemal reg. So, gaan ons nou regtig sien hoe hierdie mine, how that area is going to be brought back to its natural habitat. 'n rehabilitasieproses. Ek wonder. Ja. En dan was daar vrae vanoggend Wynand Riet en Frank Bockmuhl het daaroor gesels en gevra, is die ondergraads of is die waterbronne of die water kos dit maar waterbronne in daardie omgewing, is dit dalk besoedel en indien wel, wat gaan daarvan geword? Wat word daarvan? Maar julle kan saamgesels vir julle. Add another what we really like to know is how much tax has been paid to the Namibian government in terms of all of this. 25 billion Namibia dollars. How much tax was paid to us? Maar weet jy wat, Kaufeee, ons praat daarmee afgelope 2 dae van verskriklike groot gelde, die oorname van brouwerye deur Heineken. Ja. Daar's ook weer biljoene ter sprake. Vanoggend se hoofberigte van die Afrikaanse koerante is dat die vorige raad van die ONL wat bedank het of yes. Maar daar is ook sprake dat daar van daardie lede is wat nog steeds aanbly of gaan aanbly. Maar ek dink dit was deel van die beplande oorname. Dit maak eintlik al sin. We actually did reach out an invitation yesterday. And I think just with the shuffle at the moment, I'm not too sure who the appropriate individual at Namibia Breweries would be that we can invite here to InfoStream onto our show and maybe have, just a little bit of a more informative talk about, the handing over of the shares to Heineken, the majority shareholding to Heineken. Ek moet bysê ook net soort van 'n so appendix, so 'n klein stukkie
aangelaste darm by die B2 Gold mine storie is dat hulle sê dat hulle wel toegewyd gaan bly aan Namibië en ek lees hierso omdat hulle weer geld gaan belê in verdere eksplorasiewerk met die hoop om nie net die huidige projek so 'n bietjie lewensduur verlenging te gee nie, maar ook te kyk na ander moontlikhede in Namibië. Nou dis altyd goed dat jy nie net vat en wegstap nie. Ja. Die enigste ander storie, wat het jy nog daar? Wynand is on the show as well. Hello Wynand, nice to see you. As far as I know, there's a rehabilitation law in Namibia which forces the mining company to leave the environment in its original state. That you're absolutely right. The question is just, is it being done? Ja. That's the question. Okay, Charmaine Low? Ja, wat sê sy? Nee, sy is van Swakopmund af. Sy sê net hallo. Piet Spies in Bloemfontein, hy sê volgens wet moet die omgewing gerehabiliteer word in Suid-Afrika, is dit so? Ja. Right. Ja. And then we've got Abby Smith and also Fern Funeral Solutions. So that's who we have on the show. Baie dankie vir julle. Ons het 'n lekker interessante gesprek vir die van julle wat nie saam praat nie, maar wat wel kyk, moenie weggaan nie. Ek het dit so 1 of 2 berigte. Die een wat vir nogal baie oulik is en ek moet sê ek is verras deur die opskrif. Dis iets nuut waarna ons miskien kan uitsien om oor te gesels is dat Namibiese vroue het uitstekende grondregte. Namibië is een van die min lande in die wêreld waar vroue meer eienaarskap of verblyfsreg oor grond het as mans. Really? Het jy dit geweet? Ja. That's good news, isn't it? Daarbenewens word Namibië uitgesonder as een van die voorste lande in die wêreld as dit kom by beleidshervorming tot voordeel van vroue en regte tot grondbesit. Because from what I understand as well, I didn't read the article, somehow, where was the study done? But I think it might have been America or somewhere. They did a study and they found that if women were to own more land in America, it would add something like $1 trillion to the food production of the United States. Is that a point? Can women who own land, let's say farming, or can they manage it better than men can do? Ek dink ek gaan my hand opsteek daarvoor en sê ja, ek dink is moontlik. Omdat die vroue in jou landelike gemeenskap tradisioneel die werker is van die grond. Yes. Die ploegwerk, die plantwerk, die oeswerk en so meer. Ja. En ek dink dat hulle dedication because of the sense for survival is baie meer akuut as die van mans. Wat eerder onder 'n boom sal sit, 'n lagotla boom soos hulle gesê het in Suid-Afrika en planne maak terwyl die vrou besig is om te oes en kos maak. En die oorlewing van die familie dalk vir haar belangriker is as om te praat oor planne. We've seen it in other countries with other cultures, other traditions as well. Let's take the rice fields in China, right? You see the majority of women working the rice fields. In India, you see it, even here in Namibia, in the cultural areas. You see mainly women working the land. Ander interessante storie in die Afrikaanse koerant is dat die San gemeenskap sê hulle soek nog steeds na die skedel van hulle koning. Hy is iewers in 1914 doodgemaak deur die Duitse soldate en die skedel is nog iewers in Duitsland. En hy het gesê hy gaan nie ophou met die planne om die skedel te repatrieer nie. Hy soek ook 'n ordentlike sametrek wanneer dit gebeur om dan 'n groot fees te reël en die feesvieringe daarvan of die kultuur van die San-gemeenskap te vier. So dis nog 'n storie. Ja, en dan sal eintlik 'n klomp interessante stories oor vroue en vroue wat moet saam staan in Namibië. Yes. Veral in die politieke geleedere. So ek gaan lees dit ook is baie lank stories daarso. Net so vinnig Kaufee, ons gaan daar net so 1 of 2 ander adverteerders ook noem. Ons sê gou daarso weer vir die van julle wat al motors koop. Daar's die skyfie op F1 Auto Traders by 081 387 7029. En ons het ook vir Cleaning Masters. Julle kan vir Wiek skakel by 081 565 4901. Nou by Cleaning Masters, daar's hulle skyfie op. En dan natuurlik vir die koudste koud, Frosties ys. Daar's hulle slaides op 081 227 4411. Frosties ys. Jong man met baie planne, maar hulle ys is werklik waar koud. En dan het ons wie het ons nou nog?
Toe maar, maak nie saak nie as ons hulle uitlaat, ons hulle nou weer sal ons hulle bykry. Daar's hy Kaufee. Wil ons vir jy gou noem van die prys wat ons môre weggee. Yes. Ek dink dis belangrik voordat ons dit vergeet. Okay, so please just remember that we are having a competition together with Global Pots. Tomorrow also Jürgen Hecht, the owner and the CEO of Global Pots Namibia, is also going to be on the show. So we've got a competition going. I will post the competition details in the comment section as I speak. You stand yourself a chance to win a $1,000 voucher from Global Pots. All you have to do is just follow the instructions which I've posted onto the show right now. You stand a chance to win $1,000 voucher from Global Pots in Namibia. And all you need to do is tell us what quality parts does Global Pots Namibia sell in terms of which motor vehicle brands. You can find the answer on the link, and you will have to like and follow Global Pots Namibia and InfoStream Namibia's Facebook pages to be able to stand a chance to win. Kindly note that contestants living in Namibia may partake. Those who do not live in Namibia are unfortunately excluded. And please send your answer to the WhatsApp number at the bottom of your screen, +264 814 328 233. Ja, doen dit. That's it. Ons sal weer later gesels of môre gesels oor die groot Warta kompetisie vir Vrydag. Dis nie die T-shirt kompetisie nie. T-shirt is op net 'n lekker een. Dis soos 'n stukkie jam. Ja. Appelkoos konfyt op 'n varsgebakte boerebroodjie, daai wat so uit die oond uitkom. Ons het daai lekkerte saam met die botter. Die groot Warta kompetisie is ons sal die promo later vir julle wys en dis natuurlik Vrydag se trekking. Dis die tweede van die groot hampers wat Vrydag weggegee word. Nog wie gesels saam? Dan kan ons 'n breek Sonja Bretschneider het nou daarso die antwoord gegee, maar Sonja, jy moet dit asseblief na ons WhatsApp nommer stuur. Ja, That's it. Stuur dit gou. Kom ons vat 'n breek en dan as ons terug is dan sê ons welkom vir Frank. Ons is terug. Kaufee, jy kan nog 'n bietjie opskuif. Ja, as ek 'n bietjie uit die prentjie kom ons sit 'n bietjie langs mekaar. Ja, daar sien Frank baie Okay. welkom. Baie dankie dat ek mag kom. Ja, nee, natuurlik, maar ons sien as jy saamgesels en ons hoor as jy saamgesels. En die lekkerste is as jy tyd het, wanneer jy in Windhoek is en jy kan met 'n paar belangrike goed vorendag kom. Wat ek dink almal van julle wat vandag kyk gaan geniet. Ja, goeiemôre. Good morning. En jy kan Duits praat. Guten Morgen, ja. Guten Morgen. Das geht mir auch gut, ja, danke. Kom ons praat 'n bietjie oor julle koerantberigte. Net 'n kommentaar oor die Namibiese vroue en se grondregte. Ek weet nie of julle bewus is dat indien jy 'n vroue plaaseienaar is, Ja. kan jy aansoek doen om vrygestel te word van land tax because you are a previously disadvantaged person. Hey, that's quite cool. So it just probably supports what's going on there. Yeah. Right. Iets oor die myn, die sluiting van die B2 goldmyn. Ek weet nie, ek het nou die artikel nie heeltemal gelees nie, maar wat jy gesê het, hulle gaan aanbly met eksplorasie en so voorts. Moontlik gaan hulle die myn net onder care and maintenance eers plaas, Ja. wat beteken hulle maak hom nie 100% toe nie. Ja.
En dan hoef hulle hom ook nog nie heeltemal te rehabiliteer nie. right. As hulle dit is So, Frank, would you basically say that they're saying, yeah, the closure of the mine, you know, and all that in terms of an operational way, but they're actually keeping it open, so they wouldn't have to maybe bring it back to its original state. And if they say economical reasons, if there's some change in the exchange rates and the gold price and things, they might carry on. I don't know. I see. Okay. It's so I don't think it's the end of B2 Gold in Namibia yet. Okay. Okay. Hulle sê so dat hulle 'n gedeelte, hulle gaan nog 'n klein gedeelte hou. Ja. En kyk of hulle kan aangaan met die eksplorasiewerk om die lewensduur te verleng. Ja. So dis nie 'n finale sluitsien nie. Ja, ek weet toe daar ontwateringsboorgate gebore is daar 'n dieper ore body gevind. Okay. Maar dit kan nie meer met 'n open cast mine gedoen word. Ek's nie die ekspert heeltemal nie, maar daar is baie moontlikhede. Okay. Nadat hulle baie ingesit het, dink ek nie na 9 jaar sal hulle heeltemal plus. It kind of prolongs the pollution period, doesn't it? If a mine closes, I'm not referring to B2 Gold on its own. I'm just saying in general. Yeah. You see, gold mines are also using a lot of chemicals to extract the gold from the ore bodies. Cyanide for one. Cyanide, you've said it. So it's not an easy situation to clean up. It has to be contained. I think they've done it properly. The environmental assessments in the beginning were very thorough. Right. And all the modern mines, I think, normally look at that very detailed. Ja. Good. Right. I think waaroor gesels ons vandag? it fits into what we are going to say. Yes. Groundwater, probably, and some issues of pollution. Just to indicate that slide is, I think, is going to be very. There it comes. Yeah. This is a map of Namibia, and it indicates all the local authorities, cities, towns, and so forth that are dependent on groundwater. Yeah. Those with the blue dots have surface water. In the north, there's a lot because of the saline. Shallow groundwater in that area. They pump water from the Kaluek Dam via pipelines and canal. In the meantime, it has changed a little bit. There's some, there should be some red dots up there in the north as well, with the Oangwena 2 aquifer that has been developed around Inanna, which pumps groundwater into the same pipeline system from the other side. So there's more groundwater dependency in that area as well. And then naturally Harap, Windhoek with the dam system and those settlements around the Orange River, they are all, they receive surface water. And yeah, but overall, if we look at the map, all these red dots, all these settlements are solely dependent on groundwater in our country. And it indicates the importance of groundwater. We will have to look after the quality, and we need to take care of them, and not only regarding over abstraction, more importantly, pollution. Yeah. And there's a lot that's happening. I mean, Okanya Town Council is a Kopsier. Time bomb. They are not capable of looking after the sewage treatments. Oh, right. If you look at where they built the new highway across the existing road to Karabib, where they have that bypass, when they constructed that bypass, they dug into
one little river. You still see the mud at the moment for many years. It's raw sewage that's been percolating in there for years. Wow. It was percolating underneath the road. We've had a problem with that, and it all percolates slowly down to the Okahanya and Swakop River system, and in the end, it will end up in our drinking water, the Swakopmund Dam. In Salted Dam. It's already that's upstream. Okay. That's upstream of it. The same thing with the Van Bach, with the sewage from the 5 Rand camp. Yes, yes. 3 or 4 years ago, we had a good rain season, and the sluice gates of the Van Bach Dam were opened. Ja, heeltemal. And they washed away the sewage pipes across the river. Oh. And for at least 1.5 years, I don't know whether it's been repaired yet, that sewage line was not repaired, and all the sewage was pumped into the Swakop River. Right. It's flowing down to the Swakopmund Dam. It's percolating in the groundwater. It doesn't go very fast. Maybe in a year or 2 or 3 times, or 10 years' time, it will be down there. But in the meantime, all the little boreholes, wells, and things slowly will be contaminated. And an advice to the people there: chlorinate your water, chlorinate it. Wow. Die plotte, die plase, alles. Ja. Op daai Stadig maar seker gaan dit afloop en gaan daar gebeur. Ons het 'n ministerie wat daarna moet kyk. Dis die ministerie van Landbou wat 'n afdeling het. Vroeër was dit die Water Quality Control section. Nou is dit, dink ek, Water Environment. Ons sien hulle nie in die plekke nie. Ons kan begin in Okongwati in die noorde. Hulle ontwikkel die dorp, hulle het water gevind na pyplyne, en hulle gebruik die ou evaporation ponds wat 40 jaar gelede geconstruct is. Ek het hulle gesien toe hulle droog was. Ja. Hulle is fantasties geline. Die deel wat jy sien, die onderkant is unlined, and it all seeped into the groundwater. Incredible. So we, it's a problem we are going to face in future. Yeah. And as we move south, Windhoek has Gorianga Dam, but Windhoek is doing quite a lot to try and manage their quality. Right, and then Ja, kom ons kyk look at die stampriet. Ja. Ek gaan daai slide opsit vir jou. Ja. En dan kan jy daaroor gesels oor die Artesian Basin. Okay, ja, kom ons praat 'n bietjie oor die Artesian Basin. Ek gaan vir julle aan 'n kaart wys hier op die skerm. Dit is die Stampriet Artesian Basin is die blou area hierso. Dit is 'n groot ondergrondse grondwaterarea wat strek tot in Botswana en 'n gedeelte selfs in Suid-Afrika in. Ja. Right. Ek sou sê 'n kwart van of 20% van die hele Namibiese oppervlakte word bedek deur daai grondwaterdraad, that aquifer. Dis massief groot. Dis massief groot. En in daardie area kry jy geen oppervlakwater. So jy kry nie 'n alternatiewe waterbron nie. Wow. Jy moet daai grondwater benut om te lewe. Ja. Daar is ongelooflik baie plase. Ja. Al die plase, al die settlements in daai area, almal gebruik daai water. Dit word vir
vir dorpsgebruik, vir plase, vir besproeiing gebruik benut. En indien ons daai grondwaterbron opneuk, Ja. en daar's baie maniere om dit op te neuk. Nie net besoedel ook ons moet 'n bietjie verstaan, dis 'n waterbron wat nie soos die gewone is waar jy van bo af boor en dan raak dit 'n bietjie nat en dan kry jy water nie. Ja. Nee, jy boor deur 'n gebied. As ons 'n bietjie kyk na die geology, ja, daar sien ons hom. Ja. En ons sien werk die ding hierso. Nee, hy werk nie. Nee. Okay. Nee. Right. Die boonste geel altyd is die Kalahari La in daai area. Hulle het ook grondwater, maar die kwaliteit is variable. Jy het swak kwaliteit en goeie kwaliteit. Daarna het jy die 'n kleierige sandsteen wat ook waterdraer is. Dan het jy die eerste lei. 'n moddersteen, skalie moddersteen wat dig is, waterdig. Daar is geen grondwater in dit gestoor. En as jy deur dit boor, kom jy in 'n sandsteen, 'n wit sandsteen wat ons noem die deel van die ou stelsel. Right. En daai water is onder druk. Dit is onder druk. En die oomblik wat jy daar inboor, begin daai water in die boorgat opstoot en hy stoot hoër af as wat die watertafel van die Kalahari is. Okay. Right. En as jy dieper boor, kom jy weer deur 'n lei en dan kom jy weer in 'n sandsteen, 'n lei en 'n derde sandsteen. Hulle word genommer van onder na bo. Dis die ou op 1, 2, 3, 4 en 5. 1, 3 en 5 is die waterdraers. Hulle het ongelooflik groot hoë porositeit daai sandstene. Die stoorkapasiteit is hoog. Die vloeitempos kan baie hoog wees, maar as jy 'n gat boor van bo af tot in die eerste ene sonder om 'n voering in te sit om die boonste dele af te seël, sal al daai water wat onder druk is perkuleer in die opperste twee waterdraers, veral die Kalahari en Nooilore formasie. So die boorproses en die boorgatkonstruksie word deur wet voorgeskryf. Jy moet boor tot in die boonste lei. Kom ons doen dit 'n bietjie so. Jy moet boor tot in die boonste lei. Dan moet jy jou voering insit en dan moet jy die buitekant van die boorgat met sement seël onder druk. Ja. Sodat daar niks kan uitsyfer nie. En dan boor jy dieper in jou akwifer toe. Ja. Nee? Dis een van die dinge wat gedoen moet word en daar spesifieke resepte hoe om te sementeer. As jy sien die oor die algemeen moet jy tot op 100 meter boor of dieper om in die eerste leie in te kom. Met ander woorde, jy moet 100 meter lengte van daai voering wat jy ingebou het op die buitekant solied sementeer. Dis nie so eenvoudig nie. Okay. Né? Daar word baie keer daar gegaan en hulle meng sement en sand en hulle gooi dit in. Nou vra ek vir julle almal, as jy 100 meter of vloeibare sement het met sand gemeng, hoe gaan dit later lyk? Ek sê vir julle, die onderste deel sal baie sand hê en die boonste gaan 'n bietjie sement slat hê. Jy gooi nie sement in die mengsel nie. Dan is daar dinge soos bentoniet wat jy insit om die vloeikapasiteit te verander, die thixotropic properties, you can Google, I will not go into it now. En dan
sit jy selfs nog 'n retarder sodat jy tyd het om daai sement in te pomp voordat die sement begin stol. Ja. Nou hoor ons van baie van die mense, hulle sê hulle gooi kalsiumkloried in die sement. Daar seker 'n paar boere wat hier luister. Hoe lyk julle sementvloere waar julle lek met natriumkloried? Is in dieselfde klas, is 'n sout meng. Daai sement korrodeer. Hy raak vrot. Dis reg. Nou sit jy dit in jou sement. Onder die water, dis nat. Ja. Daai sement gaan nie hou nie. Right. Kalsiumkloried maak ook dat 'n sement krimp as hy set. So jy gooi sement in en laat hom krimp en daar is die openinge alweer daar. No go. Ek raak nou 'n bietjie aan die gang, maar ek dink dis wat ons moet doen. Nee, dis heeltemal reg. So in die eksplorasie van enige mynwerk moet ons Ek gou vir jou Ja. vra. Ek sien ons klank is bietjie sag. ja, Ek wil net vinnig gou julle moenie weggaan nie. Ek wil net vinnig gou breek vat vir ons nuwe net gewartas line en dan kan ons lekker verder gesels. Gee my 1 sekonde. So dis baie vinnig. ek kan ook my gehoorapparaat harder sit. Ons is nou terug vir julle, moenie weggaan nie. InfoStream Namibia live streaming or online publishing allows you to watch and listen to the show in real time, giving you greater access to educational, informative and educative content. There may be situations where, due to technical difficulties, a live stream may not be available. Whilst every effort will be made to ensure the live streaming and relevant websites are updated and working, InfoStream Namibia takes no responsibility and cannot be held liable for the unavailability of live streaming in part or in full due to technical issues beyond its control. Therefore, it should be noted that no protection is afforded to participants for comments made during its shows, which are subsequently challenged in a court of law and determined to be deliberately slanderous, or for any comments made by interviewees, contributors, or online participators. The views of interviewees, advertisers, and/or participators do not necessarily reflect the views of InfoStream Namibia. Live streams and recordings of scheduled and additional content remain the property of InfoStream Namibia and are protected by copyright. Access to live streams and recordings of the show content is provided for commercial use. Videos, images, and audio must not be altered, reproduced, or republished without the permission of InfoStream Namibia. Images, videos, or other content provided to InfoStream Namibia is done by contributors or participators' choice, and InfoStream Namibia is therefore authorized by such entity or persons for use on InfoStream Namibia. For any commercial or media inquiries, please contact InfoStream Namibia at infostreamnamibia@gmail.com. Goed julle, ons is weer terug. Baie dankie vir die geduld. Ons het net gou seker gemaak dat ons klank hou ek net opgemerk dat die batterytjie daar bo op die kamera sê bietjie begin sak. We are getting the first comments coming through from YouTube. Kapunda saying, bravo manne, dit is baie interessant. So thank you there, Kapunda. Ja, okay. Goed, ons is nou Kom ons kyk na van daai ons was by hierdie ene. antwoorde Stampede nee, Ons kyk na daai ene. Ons kyk na daai ene is die aquifers. Daai is die ja. Nosop River. Nee, kom hy na hom gaan ons later toe. Uranium deposit right. Miskien is daai Stampede artesian deposit. Kyk 'n bietjie iets verder af. Ja, right. Kom ons kyk na hierdie slide. Ek sal die slide ook uithaal. Dis hierdie ene. As ons baie mooi na hierdie slide kyk. Dit is weer die Stampede artesiese kom met al die boorgate wat meer as 10 kubiek per uur lewer en dis die geel is en die blou is die
boorgate wat gebruik word vir besproeiing. It's the irrigation schemes. There are over 7,000 boreholes in that area. Wow. And the following data that we will show, Dr. Roy Miller, who did a lot of work on this, he evaluated them, and he, with the help of those data, he mapped the geology again. We will see that two ore bodies have been identified by the exploration company, Headsprings, and they've been doing a lot of drilling in that area to delineate the ore bodies. When it got known that uranium has been deposited, other exploration companies got hold of EPLs, exclusive prospecting licenses. So we anticipate that more of these ore bodies are going to be found. A short note about the genesis of a uranium ore body. It's normally younger, oxygen-rich groundwater with a little bit of uranium that percolates in a certain direction, and when it hits a reduction front, H2S or something like that, or loss of oxygen, the uranium is deposited. And two of these areas have been identified. Now, they are there, and naturally the other exploration company expects that something is going to be in that strike, as it is in the northern edge of the basin, so much so it could also be on the western edge of the basin. That's why all these exploration licenses have been grabbed up in a rush. The total license area now covers, 57% of the basin. So there is a potential that if exploration carries on, a lot of drilling will be done in that area. The drilling for exploration needs to be done according to the regulations of the Ministry of Agriculture, Water and Forestry, they have regulations how to construct a borehole in these under pressure aquifers. Yeah. And if you don't do that, you will lose the hydraulic properties slowly but surely of that aquifer. There's been arguments that if you drill a core borehole of only 10 or 15 centimeters, it's like a pinprick, it doesn't count. Now, all the farmers out there, you drive with your vehicle in the bush. Next morning, you see that your right front wheel is a little bit flat, and you say, oh, it's a slow puncture, let's pump it. And you carry on driving, and after 3 or 4 days, you have to pump it again, and then all of a sudden you see it's losing air faster because you have 2 or 3 of these slow punctures. Right. And then you stop your car, you take off your tire, you take out the tube, and you put a few plugs on it, patches on it, and you carry on. But if you carry on endlessly, after 25 of these patches, you can't repair the tube anymore. So you buy a new tube because you can. If you puncture your aquifer continuously with small pinpricks, you will lose the pressure
in that area. Wow. And you can't replace the aquifer because you just cannot do that. So we will have to look about after the hydraulic properties of these aquifers. Now, that's one thing. That's the main concern at this moment. that's one of the small concerns. Yeah. We know now round about Leonardville, 2 ore bodies have been discovered. Leonardville and 1 ore body and a second one. According to the data that I've got, the 1 ore body is about 10,000 hectares in size, and the other ore body is round about 7,000 hectares in size. These ore bodies are in the upper part of this A5. To mine them, you cannot use an open cast mine. First of all, it's over 100 meters deep. It's under a water level that is under pressure. It's a artesian water level. So the moment if you have the resources to go 100 meters deep or 130 meters deep to reach the ore body, immediately when you hit that contact of the sandstone aquifer, your mine will be flooded. You can't do anything. It's not, so open cast mining is out. Right. The same thing is with Schächte. Shafts. Shafts. Mm-hmm. As you have to have a more or less horizontal shaft in the ore body, Okay. you just open up a huge area of high pressure infiltration. It's out. Right. So what is internationally done in such a case? They use a leaching solution. They pump a leaching solution into the ore body, dissolve the ore, and pump it out again. Okay. That's called in situ leaching. And I will just talk a little bit about the dangers of in situ leaching just now. If we go back, remember that map, and if we remember what this is 3 boreholes on 3 different farms. And you see that the strata that are intersected are all on different depths. The system is the same, but the depths are different. Right. Right. And with that, with evaluating the 4,990 boreholes, a map of faulting in that aquifer was developed. And that's on the screen now. Now, each fault displaces the one. Each fault displaces one aquifer horizon against another one, and is a possible conduit that takes water from here to there or to there into other ones. We call it preferential flow channels in hydrology. Regionally, in this whole area, the water body moves only a few meters per annum. But locally, in these faulted areas and where there's abstraction, we've got on record flow rates up to 20 meters per day. So vertical of horizontal? This vertical. Vertical.
As ons nou vra wat wil jy sê the general flow direction is from here to there, Okay, good. to that side. Good. I just want to bring up this slide a little bit. That's the open cast mine. The water table is there. Open cast mine doesn't work. The shafting doesn't work. So we will have to do another method to extract the uranium in this case. And that is in situ leaching. What does in situ leaching mean? In situ leaching I've got an example from Beverley in Australia. And by the way, at the end of this discussion, I will put a sheet up with all the references. Whatever we say here has been documented somewhere else. This one comes out of the International Atomic Energy Agency's report, 2005, page 38, Beverley, Australia. We have, like in the Stumptreed area, an upper sands and gravel, a clay or mudstone layer, and then a sandstone with the uranium deposit, which they've identified. What you do is you inject an acid solution and then you pump it out and extract the uranium with some chemicals and re-inject the acid and water mixture. That goes on for up to 5 years or longer until the solution that they create has a concentration of uranium which is lower than economic feasible. We've talked about another mine now, economic feasibility. Ek wil net gevra het, is daai proses is dit viable? It's very viable. We will just now see. And they spend a lot of money in that because these boreholes are 20 meters apart. Yeah. And if you've got a 7,000 hectare well field, you can imagine how many thousands of boreholes they actually construct. Right. Look at this. This is one of these well fields with a lot of boreholes, pipelines that connect these boreholes. Yeah. Because they don't have an extraction plant at every borehole. They've got one central one and many thousands of boreholes. Now, so you've got extraction wells, you've got monitoring wells, and you've got injection wells. Yes. And that goes on for per mining unit for 5 years or longer. Mm-hmm. And for a mine field, it could go 30, 40 years because they shift the mining units. And the injected fluid becomes highly radioactive. Ek wil net vir jou vra, hoe beïnvloed dit nou die aquifers en die Dis hier waaroor ons praat. Ja. As dit in 'n aquifer wat so highly fractured is, ek meen hulle sit miskien net in 'n baie klein area hierso. Ja. Die myn. Maar is daar preferential flow channels? Is daar irrigation projects close by wat deurdat hulle water onttrek, Right.
they're inducing a higher flow rate. So do you contain the pollutant, the acid, only to your injection wells, and absolutely can you contain that's our fear. We don't think it's possible. We will waar ek ben ook weer na die ander kant toe. ja, wees en dan praat ons aan want wat as ek nou weer kyk, ons gaan net gou gelede. As ek kyk na hierdie gebied alleen wat nou daar oop is. Dit is en as ons kyk na eksplorasiewerk wat nou gedoen word, wat 57% beslaan. Ja. Is die groot gedeelte van die Stampriet Basin is in moontlike gevaar. Is in moontlike gevaar want hulle moet eers nog 'n ore body vind. Ja. Hy is in moontlike gevaar deurdat hulle baie boorgate boor wat nie reg gelyn word of geseël word nie. Maar dit is 'n tegniese ding wat die ministerie van landbou kan beheer en ek hoop hulle sit hulle voet neer en hulle soos as 'n boer in daai area en ek het dit gedoen was by 'n besproeiingsboorgat wil boor in daai horison in. Dan kry jy 'n permit en daai permit stipuleer dat die boorwerk onder professionele toesig gedoen word deur van die ministerie en in my geval was dit baie keer so dat hulle toe vir die boer gesê het, okay, daai geoloog het die ondervinding, as hy die toesig doen, dan hoef ons nie by te wees nie. So, en hulle het my verslag aanvaar. Net bygesê, daar was een groot ondersoek na die Stampriet artesiese kom in 2002. Die Japaneese het dit finansier en dis die eerste keer dat baie van hierdie data ooit saamgevoeg is in een verslag. En daar's baie boorgate geboor en ons het die sealing van die boorgate vir Namibiese standaarde gevolmaak op daai projek, want ons het onder leiding van Japaneese ingenieurs gewerk. Japan is vooraanstaande op dit, want hulle het nie vir waterontginning of so iets, maar vir hulle geothermal projects waar hulle energie wen deur 'n diepte boor in fault zones in en die warm water en vloeistof te gebruik om verhitting en energie te wen. Boor hulle die boorgate en hulle moet daai boorgate kan nie lek nie, dan gaan jy hulle nie gebruik nie. So hulle daai full hole cementation down the hole grouting method vervolmaak en ons het dit geadapt. So dis nie net hier sê wat ons daar doen. Ons kry 'n paar kommentare hierso. Ek wil net gou teruggaan op die YouTube channel. Kapunda vra en ek dink hy verwys na die in situ leaching. Hy vra, is dit die proses wat ons ken as fracking? Of is fracking iets anders? Nee, dus de fracking is nie in hierdie geval dieselfde ding nie. Okay. Ja. En dan dankie aan Stampriet Aquifer Uranium Mining Association, SOMA. They are saying thank you for this very informative conversation. They are sharing it on their page now. And then there was another question that Wynand Reed asked. Het die boer die reg om te sê nee, jy boor nie op my plaas nie? Nee. Nee, die boer het baie regte, maar as die hy mag hulle nie verhoed om te boor nie, maar hy kan stipuleer hoeveel hulle moet betaal, wat hulle kan gebruik ensovoorts. Right. En ons van SALMA wil graag die boere ondersteun. En
daar is wetlike dinge wat hy wel kan doen en ek dink as mense op die SAMA netwerk of lid word van SAMA, kan jy baie van daai vrae vra. Gaan op hulle dinge in ensovoorts. Yes. Het hulle webwerf Ja. Facebook-page. Piet Spies sê net op 'n ander ding, hy sê in Suid-Afrika se water bo en ondergronds begin ook 'n groot probleem raak met lekkende riool. Van die strande word toegemaak vir swem as gevolg van rou riool wat in die see gestort word. Min of geen onderhoud word in rioolstelsels gedoen nie, want die geld word gesteel. Dit is wat hy sê. Right. Okay, kom ons gaan net 'n bietjie terug na hoe lyk 'n wellfield? Okay. Daar is dis een van die voorbeelde. Ja. Ek meen daai een is waarskynlik een van die op hierdie kant, maar jy het altyd 'n paar injection wells waar jy die solution inpomp en 'n abstraction well erns. So afhanklik van die design van die geologie van die uitleg van die ore body word die dinge oral so gedoen. Maar as jy na daai slide daar gaan en as jy weet hoeveel pype is daar, hoeveel pype kan breek, want jy moet 'n pomp uittrek, die pomp werk nie altyd nie. Pompe het nie 'n oneindige lewendtyd nie. Is daar spillages. En een van die Amerikaanse myne wat hulle later baie mooi geondersoek het, het hulle gesien dat later in 'n 20 hektaar area 21% van die surface is gecontaminated met highly radioactive spills. Wow. 21% Wow. van daai. Ja. Nou jy kan later met 'n besem daaroor vee en jy kan daar 'n bietjie sand oor hard en dit lyk baie netjies. Maar radioaktiwiteit kan jy nie sien nie, jy kan dit nie ruik nie, jy kan dit nie proe nie. Dit is daar. Dit het ingesyfer in die sande. Daai spills. So jy het die oppervlakte begin En as daar plante groei is, kan dit in die plant intrek? Dis nou een van die vrae waar jy my 'n bietjie vasvang wat ek nog nie oor aan gedink het. En ook weer hierso. An International Atomic Energy Agency report, laat sê 222. So dis gedokumenteerde gevalle. Feite hierdie eintlik. Feite. Ja. Ons kan redelik lank aangaan oor hierdie geologie en hierdie Die feite, die inligting. ja. Ek moet net ons loop so amper uit tyd uit, maar ons het nog so 'n minuut of wat. Okay. Ja. In 'n 1700 hektaar mynveld, Lost Creek, in situ leaching mine, USA, uranium energy. It was divided into 19 mine units, 1,400 wells per mine unit, 25 meters well spacing. That would be 26,600 wells in total, injection and production, in a 1,708 hectare area. Dis 'n klein plot. One of the, according to the date that we got from the exploration companies, the one ore body is 10,000 hectares. Now, just imagine what's happening there. Going to happen. Iets anders raak, ja. As we don't have that much time left, Ja. I just want to put another thing in. If we have large-scale ISL mines, use millions of tons of dangerous chemicals every year, because it's not only the acid that they have to put in,
battery acid, just plain battery acid. They also use chemicals. Once the uranium has been dissolved and on surface, they have to precipitate it somehow with a chemical. Heavy metals in that have been deposited together with the uranium are also being dissolved. And they are in suspension. Yeah. It's arsenic. There's quite a few radioactive decay products, radium, radon, thorium, uranium, which is natural byproduct of uranium as it's in that. So, and the sulfuric acid, battery acid that they pump in adds sulfur to the water, sulfate. So your water quality, even if you get everything out clean, your water quality deteriorates because of added sulfate. So it's, we could carry on all the time. There are case studies of cleaning of some of these aquifers. Königstein in Germany, they spent 30 years after the mining to try and clean that aquifer, and they managed. 30 years, they recovered another huge amount of uranium. It cost the government, because the government had to clean it, 6.5 billion euro to clean that aquifer again. We will have to do that here as well. In Stras in Czechoslovakia, they've been busy cleaning the minefield and aquifer for the past 40 years, and they expect that they have to carry on for another 40 years. Wow. The government has to pay. So there's a leeftyd van how many minutes do we still have? Ja? Dit is ongelooflik. 80 jaar om en kosvat nou die stampriet omgewing. Right. Wat dit gaan beteken vir daai boere. Dis 'n generasie van boere wat dood eenvoudig aan 'n wêreld gaan verloor. Just another statistic, the World Health Organization has guidelines for safe drinking water. 30 micrograms per cubic meter per ton, which means it's 0.03 grams per cubic meter is still safe. When in situ leaching starts, to make it viable, they increase the uranium concentration to 900 grams per cubic meter. That is 20,000 times more above the WHO guideline. Now we talked about viability of another mine. They stop normally to pump and clean when the concentration is at about 10 grams per cubic meter, which is still 333 times above the guideline. Maar dan suppose why then they stop. It's there. It's there. And then you have to start cleaning. Ja. 80 jaar, 40 jaar, 80 jaar. I put it like that. Yeah. We are not, definitely not against mining. We are not against development. We are against the only possible method that we know and that has been mentioned of mining in that area, and that is in situ leaching. It is a dangerous process. The United States of America
had 24 such operations. No acid leach operation in drinking water aquifers is allowed there anymore. The Stumpred artesian aquifer is high class, A quality drinking water. It's one of the best quality waters we've got in this country. We shouldn't do any exploration and or in situ leaching. If somebody comes up with a non-hazardous way, yes, let them go ahead. Just another klip in die bos. Die baie bekende, nou bekende Bockmühl 2 aquifer in die noorde wat ontwikkel is dieselfde tipe aquifer, né? Dis nou die een daar by Inanna wat wat as daar uraan gevind word. 50% van die Namibiese bevolking bly daarbo en dis die enigste grondwater wat hulle kry water van die Konini. Ja. Maar ons weet elke droogte raak die pomptempo in die kanale minder. Daai is ten minste vir die volgende 50, 60 jaar wat ons weet genoeg water om 'n groot gedeelte van daai so it's the similar situation. Do we want that? Do we really want that? Comparison wise, the Stumpred artesian aquifer is about 6 to 10 times larger in extent than the Oranguena aquifer. We are playing around with that. But as we are not fighting a company, we are not fighting a the mining in such, we are against the method that can be employed to extract the uranium. Baie dankie vir jou inligting, Kaufee. Wat ons nog vra, ons nog eens wat saamgestel is. People are coming in saying that it is a very informative show today. Thank you so much, Frank. Also on the live streaming YouTube side, that question has been answered. It's not fracking. It's called in situ leaching. I've put in a couple of links for you, also the definitions of in situ leaching, and that is effectively what Frank is sharing with us today in terms of the envisioned uranium mining in the Stumpred area. So there you've got all the info. Frank, thank you very much. That was really, really informative. Thank you. Volgende keer live, al hierdie baie belangrike dokumente. Ons het 'n klein bietjie beperking op ons sagte ware, maar dit maak nie saak nie. Ons gaan weer gesels. Frank, ja nee, verseker baie van die inligting dink mense nie aan nie, verstaan hulle nie. Dit is so, maar daar moet jy 'n bietjie gaan oplees. Sterkte met julle werk, sterkte met die harde werk en veral die werk wat jy doen saam met boere. Ek weet jy het jou hande vol met boere se versoeke om boorgate te boor en so meer. Ja. Net om te kyk, hierdie is 'n lys van al die references wat daar gebruik is. Ja. Nie van alles. Dis 'n klein hoeveelheid wat op een bladsy pas. En dis alles verslae, wetenskaplike verslae en wat ondersteun wat ons nou gedoen het. This is not thumbs up. It is based on a lot of scientific work. And I must repeat, without the many years of work that Dr. Roy Miller, who by the way is relatively sick at the moment, has put in, we wouldn't be able to know this. He has read it all. Is dit hierdie lys iewers beskikbaar? Want ons het op ons webwerf kan sit op 'n kol. Dis 'n klomp mense. Ja, en baie is ons kan daar praat. Ja. Ja, okay. Nee, goed. Right.
Frank, baie dankie. Ek wil net vir jou vra, het jy, en dit nou bietjie weg van water, maar ook nie weg van water. Jou hartsgevoel op hierdie stadium wat ons reën en ons droogte aan die een kant is hoop en aan die ander kant lyk my se realiteit. Ja. Ek dink my gevoel word baie beïnvloed van die deel van my wat boer. En ek boer in 'n area wes van Utsu. En ons mopani bome huidiglik verloor hulle blare. Ja. Wat normaalweg soms in Augustus eers gebeur. Ons we are going to suffer. Ek hoop natuurlik dat hierdie wat hier bo rondvlieg bietjie langer bly, so seker 'n paar mense sal moontlik bietjie verligting kry en ek vir myself hoop ek dit ook. Ja. Baie dankie Frank. Kaufee, hoe lyk dit daar by jou wat die weer betref? Wat die weer betref. Well, looking at the satellite picture, it does seem that we have got a little bit of cloud cover in that area that you've just spoken about, which is Utsu. This is directly above my farm. Well, there you go. So hopefully you'll get a couple of drops. Well, as far as the weather is concerned, for the rest of the day, the Met Office is saying that it's partly cloudy and hot with a few showers in the northwestern half, central, north central, and also eastern parts. The coast partly cloudy and warm with a few showers in the north and the central parts. Temperatures ranging from around about 30 to 34 degrees throughout the country. In Luderitz, it's 28, Walvis Bay 27, with Swakopmund 25. That's your weather for the day. Daar het ons dit. Baie dankie. Waar vat die pad jou nou heen? Ja, ek is vanaand in Utsu. Ja. Ons het alweer 'n bietjie poaching probleme daar. Okay. En it's a never ending thing. Ja. As hulle nie op die 31ste Desember na 1ste Januarie my sonpomp steel terwyl ek langs hom geslaap het. Ja. Dan hoor ons in die nag intussen geweerskote en daar word hier en daar ligte gesien. So ons moet maar wakker wees. Ons is wakker. Ons is moeilik. Ja. Maar ons gaan aan. Ons is nog jonk, ons gaan nog aan. That's it. But yeah, this is waarvan ek hou. And then just before we say goodbye, we need to maybe talk a little bit about carpet cleaning, unless we've done that already. Ons het daaroor gesels. Okay. Ons kan weer vinnig daarna kyk. Ons het dit genoem. We weer cleaning masters. Wie julle kan omskakel. Natuurlik by 081565491. Ja, daar is dit. Die van julle wat daardie inligting nodig het, is beskikbaar daar. En dan net weer daardie T-shirt. Baie dankie aan Tia wat vinnig gereageer het. Tia, jy kan die T-shirts gaan haal, maar jy moet dit by Warta gaan haal by hulle kantore. En jy moet jou identiteitsnommer saamvat. Andre van Sail, jy ook. So gister se wenner en vandag se wenner. Nou môre is 'n groot trekking hierso. Moet dit nie misloop nie. Dit gaan natuurlik 'n lekker ene wees. Daar's 'n klomp name wat in die hoed is op hierdie stadium. So sorg dat julle deelname vir ons stuur. Julle het die vraag Kaffie het gegee. Môre gaan ons daai lekker prys weggee van die Global Parts. En dis dit vir my kant af. Blyk my storie is uit. Frank sterkte baie dankie. Kaffie. Thank you, Frank. Yeah. There are a lot of comments that have just, not a lot, there's comments that have still come through. Kapunda says, thank you very much. He learned a lot today. So, that's the show for today. Goed. Rustig tot môre. Yes. Yeah, I tagged Dr. Roy Miller, so that he's... He's been in ICU. Oh. And he came out, he's at home now, but he will... No, we're still on. Right. Maar sterkte ook aan hom in vinnig wetenskap. Goed, baie dankie julle. Groetnis tot môre. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel.
Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.